Welkom julle, welkom in die kombuis met my chef Dino. So jy kan sien, 'n paar bestanddele hierso. Ek sê mos, dis nou springtime, we're getting a little bit more healthier, more conscious of what we're eating. So toe besluit ek is op pad na gesondheid. Pasta is nog steeds in my lewe 'n bietjie, kan dit nie help nie. We have to wean off the pasta. So toe besluit ek, kom ons gebruik 'n gesonde tipe pasta. So ons gebruik nou vandag, soos jy kan sien, 'n volgraan pasta wat ek gaan gebruik. Saam met dit, bit of a vegetarian ding vandag, pruie, 'n bietjie grasuie, petersilie, suurlemoen. Ons gaan die skil van die suurlemoen gebruik en die sap, bietjie knoffel wat ek geroos in die oond. So jy nou wys hoe dit lyk. So baie min bestanddele, maar die geur en gesondheid van hierdie dis vir my gaan 'n groot verskil maak. En dan aan die einde, jy kan besluit jy kan nog parmesan gebruik of 'n bietjie feta om die pasta klaar te maak, maar vir my vandag ek wil 'n bietjie sout proe. So I want 'n krummelde feta wat ek gaan julle wys om in te sit later. Maar ons kookwater is dan klaar aan die gang. Bietjie sout daar binne. So put your pasta in. Oh, so 'n bietjie warm. Okay. Also, let's put this on the side. Dan, voor die tyd, ek het my knoffel geroos, net 2 stukkies knoffel, bietjie sout in die oond, 160 grade vir so 'n halfuur, 40 minute, just till it's nice and soft. Okay, let it cool down a bit. So jy kan nou sien, dit lyk nie soos iets gebeur het nie, maar ek gaan julle nou wys. Die lekker ding met gerooste knoffel, as ons nou klaar maak. So you let it so soft inside. If I just squeeze it out now, look what happens. There we go. Oh yeah. So wat gebeur nou as ons die knoffel roost? It just takes that edge off garlic because it has a tendency to be a bit pungent. Want ek wil gebruik in my kos. So I want that sweetness, I want the subtlety of that roast garlic. Maak net 'n groot verskil en letterlik net 'n bietjie sout. Wrapped it up in its skin, in the oond, forget about it. And then pasta in die begin, just stir it a bit, make sure it doesn't stick together. So. Just cut the edge of this one. What it's going to do, and I'm literally going to make a paste out of this garlic. So, look at that, look how beautifully it just comes out. En sy kon dit ruik. En sy wil ek ook 'n bietjie olyfolie bysit. Voor jy in die oond sit, maar onthou net, when you start adding things like olive oil, it is oil, so it is going to add a bit of color, it's going to brown. So I don't want that. I want that nice, beautiful and clean. I mean, yeah, that's the business. And all we're going to do is just mash it. En letterlik, hierdie resep van begin tot einde, I mean, the longest part is just cooking the pasta. So ons gaan 'n bietjie van die kookwater ook terughou om ons pasta te maak. So jy kan sien, geen room, geen botter, just beautiful, healthy, seasonal produce. Suurlemoen, petersilie, grasuie en ons eie wat ek net nou gekap het. En as jy wil, you want to take it a step further, jy kan 'n bietjie gerooste hoender maak of ietsie wat oorgebly het en just mix it in. Miskien 'n bietjie, I don't know, you can add a bit of a protein, soos 'n bietjie vleis as jy wil. Maar vir my, as I always say, less is more. So for me, it's a very simple thing. En as jy sien, met pasta, almal altyd sê, oh, you have to add olive oil to your pasta when it's cooking. It's nonsense. Letterlik, as jy sien met gewone pasta wat gebeur is, if you start to see it starts to boil, it's going to foam a bit. So what the olive oil is going to do is just take that foam off the top. It's not going to help with not sticking and all of that. That's why you have to just toss it a bit before while it's cooking. So letterlik, you can see I've just mashed this down beautifully. So dis nou gereed. En letterlik wanneer ons prui in die tweede segment begin om the brain met 'n bietjie olyfolie, just going to mix it all together. You can see it's going to be quite a simple, beautiful thing, maar dis hoe lewe is. Less is more, flavor, taste, and all those type of things. Dis vir my wat belangrik is. Gebruik wat jy het, make sure it's the best type of product that you have available, en jy sal sien, in die einde, it doesn't look like much, and you're like, oh, was die protein? But take care, we don't need proteins, just enjoy the beauty of what we have in front of us. So, gaan julle terug na die span nou bo stuur, maar julle terug om die tweede segment gaan ons net klaarmaak met die ander bestanddele. So, terug na die span, ek sien julle nou. Welkom terug julle, so, ons pasta is nou klaar, ek het 'n bietjie van die kookwater teruggehou, ons eie, en 'n bietjie petersilie, olyfolie en die gerooste knoffel is nou in die pan,
Starting to get a bit of, ek wil net 'n bietjie kleur op my petersilie kry, so it's 'n medium hoë hitte wat ons gaan nou begin. You can actually, it smells beautiful. So as jy kan sien nou, die lekker ding met die knoffel wat geroos is soos ek gesê het, it actually just gives a little bit of sweetness and fuller in terms of flavor. Jy weet jy, it's not that harsh flavor profile wat jy gewoonlik kry met knoffel, so moet nie worry nie. Jy kan hierdie vir die tyd ook eet, uitgaan, met die meisies gesels en dan is no problem. So, let's say, terwyl ek besig is, onthou julle kan my volg op my webblad, it's www.thechefdino.co.za, dan ook op Facebook, Twitter, Instagram, The Chef Dino. Soos julle weet gewoonlik na die tyd is daar 'n prentjie van die kossies op Instagram, dan later in die dag is my resep ook beskikbaar op my webblad en dan op Facebook. So, as jy wil iets weet van die kossies wat ek maak, stuur vir my e-pos deur my webblad, dan is dit 100% sal terug na julle toe kry. So, you can see now, you're getting a bit of color. So, 1 koppie kookwater. Also, get the heat up. Dan saam met dit, how we're going to add a bit more flavor. Skil van die suurlemoen, onthou, just gives it a beautiful layer. So ons gaan 2 suurlemoene gebruik vir die skil, en dan 1 suurlemoen net vir die sap. So, you can smell it immediately as the zest hits the water. Man, I'll tell you what, it's unbelievable. I'll say, Ian, nog een. Oh, lekker. Oh, this one's not so nice. Let's go. Get that one rather. So, as jy kan, use lemon zest wherever you can. If there's lemon, you can use the zest. It just elevates that dish to another level. Dis baie chefy. Jy kan sien die verskil in geur wat jy gaan nou in jou kos kry. Net van hierdie klein bestanddeel just changes everything, and I mean that's what you want. Simple things are just going to elevate your dish to another level. So, let's make sure we get it all in. Done. Some of that. Let's use that not so nice one, is it? Sap. So a kwart koppie van suurlemoen sap wat ons uitkry. So this is about half of that, so we'll just get another lemon. So, een meer. So ons probeer nou doen, I just want to cook out the liquid a bit, intensify the flavor, and van daar af, we're just going to add our pasta to it. You can see it's starting to reduce nicely. Dis die wat jy wil hê. Intensity. So, sien, no butter, no cream, just what we have around us. Onthou die kookwater is a bit of starch. So, van hier af, pasta in die pan. So, ek gaan net nou wat gebeur. I'm just going to start tossing this around. I'm going to add a little bit more chives now, and the parsley, en van daar af, maak klaar met 'n bietjie feta, and then that's it. Simple, flavorful, delicious. So, dankie julle. Ek gaan 'n prentjie nou op my webblad sit op Instagram, so baie dankie vir alles. Terug na die span bo.